الطاهرة إلى الأرحام الذاكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي اللهم لم يلتقي على شفاء القدر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يخدمه ويدخل الصندوق. فلما مات أبي فتركه فإذا به النبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. الله عليه. يكسو شعره يتزر على رأسه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب. صلى الله عليه. قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. وثلث يأتون بذنوبهم خطاياهم ويغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا وزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخله الجنة برحمتي يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود ما لمضى القاسر ولو جاء ببذل المجهود وواثقك عاجز عن حسر ما حويت من حصان الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أسرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحذروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أتلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور الشمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات وإن النور المصون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بدر أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأدخله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحميلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما ازدد بها القلب بيت رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في التمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وولد صلى الله عليه وسلم مهجونا بيده العناية مقبولا بكهن الهداية وأسرق ببهائه الغداء وتلأ الكون من نوره وأذى ودخل في عقله بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مدى أول فضيلة المعجزات في خمول نار فارس وسقوط الشرفات
ورميت الشياطين من السماء بالشهب المخرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بسولة سلطنته ذليل الخادع لما تعلق من زناه النور السابع وازرق من بهائم الضياء اللامع حتى عرض على المرابع. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وسماته الغفران ينزه الإنسان ويغزه في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بديهة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يدمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أهل ثمر وإذا تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب ويوحد منه أحسن ديب وإن لم يكن قد تطيب مشى وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الزهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واسفين ما رأيت مثلي للمجل سوداء في حلة الحمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب ما Subhan
يا سامعا Siap. توصف بمحمد اغفر لنا يا سميع دعانا يا ربنا كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سميع دعانا يا ربنا كتوصف
صل وسلم وبارك عليه. وقيل لبعضهم كأن وجهه القمر فقال بل أضوأ من القمر إذا لم يحل دونه الغمام قد غشيه الجلال وانتهى إليه الشمال. قال بعض واصفيه ما رأيت قبله ولا بعده مثله فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يحصي فضله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى وأسرى به إلى قاب قوسين أو أدنى وأيده بالمعجزات التي لا تحصى وأوفاه من حصال الكمال ما يجل أن يستقصى. وأعطاه خمسا لم يؤتهن عهدا قبله وأتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد فضله. وكان له في كل مقام عنده مقال ولكل كمال منه كمال لا يعول في سؤال ولا جواب ولا يجول لسانه إلا في الصواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأعرض عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو المقام. وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amin, amin, amin. Amin. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا يا رب من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته ومثل على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يا رب يوم
ويشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممار الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا معذورين ولا ضالين وختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا يا رب من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا يا رب تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdul kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi bima sabaqa nasiril bil haqq wa ala alihi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdaril 'azim. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma ij'alna minal ulama'i 'amilin. Allahumma اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من العلماء العاملين
بدعاء المخلصين وبلغة سيدنا المرسلين اللهم إنا نعوذ بك من القلب لا يخشاك ومن نفس لا تشبع ومن هدية لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما ربنا صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 يا الله
ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fatihatan ala rahman istamana hahuna disababihim wa talawna tahlina li'ajlihim anta alamu bihim wa basmihim. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu kaifa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma la nahsi thanan 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad fil malaa'il 'ala yawmiddin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil malaa'il وصلي وسلم على سيدنا حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى روح آل كل وصحبه وقرابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومخلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والأولياء الكون أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا والوالدين خصوصا سيدنا الإمام علي بن أبي طالب سنة فتك الزهراء سنة خرجت الكبرى سنة عائشة سنة حسن سنة حسين سنة رقية ثم إلى سيدنا أبي بكر سنة عمر سنة عثمان سنة حمزة سنة عباس سيدنا ثم إلى جميع أهل بيت رسول الله ورسول الله ثم إلى سيدنا أحمد بن يسر المهاجر في السير وكبر محمد بن علي بالوي وسيدنا الحبيب عمر سيدنا الحبيب عبد الرحمن السقفي محمد مولى الدبيل وجميع أولاده خصوصا الحبيب عمر المحضر والحبيب علي والحبيب عبد والحبيب عبد الله والحبيب أبو بكر سكران والحبيب عبد الله بن أبي بكر وسلم إبراهيم ثم إلى سيدنا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وجميع أولاده خصوصا الحبيب وسلم الشيخ بكر بن سالم والحبيب حامد والحبيب عمر محضر والحبيب أحمد والحبيب حسين والحبيب الشيخ وسلم إبراهيم والحبيب أحمد بن حسين الشيخ بكر بن سالم وسلم إبراهيم ثم إلى حبيب عبد بن سالم وسيدنا كتب الأنفاس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى حبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب محمد بن زين الحبشي والحبيب عمر بن عبد الرحمن البارس والحبيب الكرن والشيخ عبد الله باسودان ووصولهم وفرعهم ثم إلى حبيب عبد الله بن عمر شادر وجميع أولاده خصوصا الحبيب محمد مهدي بن عبد الله شادر والحبيب حسن بن عبد الله شادر والحبيب سالم بن عبد الله شادري والحبيب أبو بكر عدني بن علي المشهور والحبيب علي بن عباس المالكي والحبيب عباس بن عبد العزيز المالكي والحبيب محمد بن علي المالكي والحبيب عباس بن عبد الملك وحبابة خيرية بنت علي المالكي ووصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا الوالد حبيب حسن بن محمد هارون والحبيب خديجة بنت محمد الهندوان والحبيب قاسم بن محمد هارون والحبيب مصطفى بن أحمد هارون وجميع الشهداء المعهد من الأساتذة والطلاب والطلبات ثم إلى حبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب محمد بن عدرس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد المهدار والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب عبد الله بن محسن العطاس ووصولهم إبراهيم ثم إلى حبيب عدرس بن سالم الجوفري وجميع أولاده خصوصا حبيب محمد بن عدرس الجوفري وجميع أولاده خصوصا حبيب محمد وحبيب عبد الله بن حبيب سقاف والحبيب عبد الله ابن الحبيب محمد بن عدرس الجوفري ووصولهم وفروعهم والحبيب حسن بن عدرس الحبشي ووصولهم ثم إلى حبيب حسين بن جعفر الحبشي والحبيب عبد الله بن عمر بن شيخ بكر والحبيب عبد الله بن أبو بكر بن صافي الحبشي ووصولهم وفروعهم
ثم إلى صاحب الولاية حبيب محمد بن عبد الرحمن البار وجميع أولاده حسين بن حسين محمد بن مصطفى بن محمد البار ووصوله الحبيب طه بن محمد البار وحبيب مصطفى بن محمد البار وحبيب هاشم بن محمد البار ووصوله إبراهيم بن مدرس بن المجد ثم إلى حضرة منصور حجي منصور بابا ثم إلى حضرة مأمور جمع ثم إلى حضرة نيني علا ثم إلى حضرة يعقوب منصور ثم إلى حضرة توتي أستي جعفر ثم إلى حضرة فيكو جايانتا منصور ثم إلى حضرة ريزال بنو منصور ثم إلى حضرة إليا غمواتي منصور ثم إلى حضرة إسماعيل منصور ثم إلى حضرة إسحاق منصور ثم إلى حضرة طاهر منصور ثم إلى حضرة إدريس منصور ثم إلى حضرة عبيدين منصور ثم إلى حضرة عارفين منصور ثم إلى حضرة جبيدة منصور ثم إلى حضرة راكب جعفر ثم إلى حضرة ميمونة ثم إلى حضرة عثمان عبد الله ثم إلى حضرة عثمان ثم إلى حضرة عبد الله ثم إلى حضرة أبو بكر ثم إلى حضرة مختار ثم إلى حضرة رحمة ثم إلى حضرة مريم ثم إلى حضرة لجل ثم إلى حضرة جبيدة ثم إلى حضرة رملة بنت مصطفى ثم إلى حضرة تريدبي سوسانتي بنت عباس ثم إلى حضرة سابان بن عباس ثم إلى حضرة نوني بنت إبراهيم ثم إلى حضرة كيكي بنت عادة ثم إلى حضرة دايم بن نومبو ثم إلى حضرة جونير بنت بهاودين سيدي عمر ثم إلى حضرة فردوس بن عبد القادر ثم إلى حضرة رملي باود بن داود ثم إلى حضرة يعقوب منصور ثم إلى حضرة أرسد بن مكبربكر ثم إلى حضرة Hatijah binti Ismail Chon ثم إلى حضرة روسينا binti M Mojo Indo ثم إلى حضرة إسماعيل بن محمد نورچان ثم إلى حضرة إسواندي بن محمد نورچان ثم إلى حضرة أسوير بن چان ثم إلى حضرة محمود بن واحد ثم إلى حضرة Haji Irwan bin Muhammad Nurjan ثم إلى حضرة نور binti Daraman ثم إلى حضرة Ubi binti Daud Hafel ثم إلى حضرة Haja Zaidah binti Kasuri ثم إلى حضرة Zaitun binti Mahmud Mojo Indo ثم إلى حضرة Bahaudin bin Idris Sidi Umar ثم إلى حضرة Marhama binti Mahmud Mojo Indo ثم إلى حضرة Nurani binti Muhammad Mojo Indo ثم إلى حضرة Isnawiyah binti Muhammad Nurjan ثم إلى حضرة Hamid bin Yusuf Mekah ثم إلى حضرة Sadia binti Muhammad Ismail Nuhchun ثم إلى حضرة Habib Fihmi bin Umar Asgar ثم إلى حضرة Habib Hussein bin Muhammad Albar ثم إلى حضرة Hababa Gamar binti Abdullah Asgar ثم إلى حضرة Hababa Talha binti Abdul Qadir Asgar ثم إلى حضرة Habib Hamid bin Mahmud Asgar ثم إلى حضرة Hababa Talha binti Muhammad Albar ثم إلى حضرة Habib Alwi bin Musin Al-Adar ثم إلى حضرة Habib Umar bin Abdullah Asgar ثم إلى حضرة Hababa Fatma binti Muhammad Albar ثم إلى حضرة Sharifah Hamidah binti Hamid Asgar ثم إلى حضرة Habib Abdurrahman bin Agil Al-Jubri ثم إلى حضرة Al-Habib Habib Syekh bin Ahmad Al-Bah ثم إلى Habib Salih bin Syekh Bakar bin Salim ثم إلى Habib Ismail Habib Segar bin Hamid bin Syekh Bakar ثم إلى حضرة Habib Hussein bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar ثم إلى حضرة Habib Salih bin Syekh Bakar bin Salim ثم إلى Habib Hababa Nur bin Hasim Al-Bar ثم إلى حضرة Habib Kalsum binti Nuh bin Jafar bin Husain Al-Habsi ثم إلى حضرة Hababa Anisa binti Habib Abdurrahman bin Akil Jufri ثم إلى Hababa Khadijah binti Ahmad Albar ثم إلى حضرة Sharifah Aminah binti Syekh Albar ثم إلى حضرة Aliyah binti Nuh bin Jafar bin Husain Al-Habsi wa usulihim wa furuhim ثم إلى حضرة Habib Ahmad bin Muhammad As-Sigaf wa usulihim wa furuhim اللهم أنت أعلم بهم وبأسمائهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وخصوصا إلى من لا زائر له ولا ذاكر له وعمل الجميع برحمة ورضوان واسكن وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا
من إذا سئل أعطى إذا سئل عن. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على الغرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحييتنا فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مدين ولا مغير وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحة. الحمد لله ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا كثير الخير يا واسع العطاء يا غفور اللطف يا جميل الصنع يا جميل الستر حليم الأعجال يا كريم لا يبخال. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك ريقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البناء تفسير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد وحرسنا بعينك التي لا تنام واكتفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sebelum saya bicara panjang lebar, kita minta kepada Sohibul Wilayah, Sohibul Wilayah Kampung Makassar ini, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kelurahan Makassar Timur, Bapak Fauzan Ramon, beserta jajarannya, dan juga Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Bar, dan juga kepada Habib Zain bin Mustafa, Habib Ahmad bin Nasir, segenap para habaib, para orang-orang tua, para tokoh Makassar Timur, para wali santri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Itu biasa dipakai di ceramah-ceramah, tapi sebenarnya itu cuma menghemat waktu saja, karena kalau saya mau sebut satu persatu nanti jam berapa, jam 1 baru terang bubar. Jadi langsung saja kita minta sambutan dari Bapak Kelurahan Makassar Timur. Kita minta sepatah dua patah kata dari beliau. Fa'alaihi falyatafadhal mashkur wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Habib Ahmad bin Syekh Al-Bar, yang saya hormati Pak Ketua TPK mungkin Bapak Hasim Ahmad bin Syekh Al-Bar, yang saya hormati juga tak lupa Haji Pak RT Haji Muhammad Kurmai, yang saya hormati Pak Babinsa yang tiap hari menemani kita di
sela-sela pekerjaan begini. Tak lupa juga tokoh agama Muhammad Taufan Kasim yang juga membantu dalam pembangunan TPK ini. Tak lupa juga Haji Rahmat Abdul Rahman atau Haji Toyo yang mengerjakan instalasi di TPK sini. Tak lupa juga Ketua Kafe Kalapa itu Bapak Samsul Bopeng, tahu biasa tempangnya ku saya. Tak lupa juga Pak Ketua Alerat Rusdi Jalil yang sangat membantu kita dalam hal pembangunan TPK ini. Tak lupa juga Bapak Erwin Hasan Rustam Muhammad. Ya, kalau tong sebut ini tuh puasa sutong kulti di mati lagi tintar lama. Jadi mungkin saya mempersingkat saja. Ibu Haja juga. Jangan lupa, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan petunjuk kita, memberikan kita nikmat kesehatan untuk hadir pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk dan hidayah. Harapan saya mungkin TPK ini di lokasi yang baru ini yang mungkin ya serba kurang, mungkin belum lengkap di kebersihan ya. Insya Allah tambah kasih bersih lagi. Dan alhamdulillah lokasi ini dapat kita pergunakan insya Allah sebaik-baiknya. Dan tak lupa juga Pak Ustadz untuk mungkin anak-anak di lingkungan sini dompe orang tua-tua suara pasti kalau boleh dong dapat dompe anak mengaji di sini. Insya Allah dong bisa dapat tadi mengaji di sini. Itu sila ya, harapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini acara kita setting acara santai saja karena temanya tasyakuran. Jadi saya minta waktu sedikit. Alhamdulillah tadi Pak Lurah sudah mewakili untuk sepatah dua patah kata. Jadi saya minta waktu sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Jadi ayat ini ayat yang bagus, sering dipakai di acara-acara Maulid karena memang hakikatnya ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tapi kita belajar dari pondok dulu lanjut ke tingkat perkuliahan. Jadi Al-Quran itu, saya punya guru dulu pernah bilang, dosen, Al-Quran itu salah satu mukjizat, bukan salah satu, dia mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran. Jadi kalau orang setiap hadir Isra Mi'raj, setiap hadir Maulid suka dengar Nabi Muhammad dengan berbagai macam mukjizat, membelah bulan, mengeluarkan air. Itu hanya mukjizat-mukjizat kecil. Mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad itu adalah Al-Quran. Kenapa? Satu alasan atau satu logika, ini saya punya dosen yang ini. Al-Quran dia menjadi mukjizat yang terbesar karena dia satu-satunya mukjizat yang walaupun diturunkan pada saat itu mungkin orang belum lahir, tapi orang bisa rasa. Jadi satu-satunya mukjizat yang umatnya Nabi Muhammad bisa rasa itu cuma ini, Al-Quran. Kalau bilang bala bulan, orang waktu itu belum lahir. Lihat Nabi jari-jari keluar air, orang belum bisa saksikan. Tapi kalau Al-Quran dari masa sahabat sampai sekarang sampai hari kiamat, orang bisa saksikan itu mukjizat. Itu satu.
Yang kedua bahwasanya mukjizat ini dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi dia tidak hanya terbatas di zaman dulu saja dia turun untuk umat terdahulu atau sahabat-sahabat, tapi sampai sekarang bahkan sampai akan datang dia masih relevan. Itu yang membuat Al-Quran itu dia menjadi mukjizat terbesar dan teragung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait ayat tadi, kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi besar Muhammad, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia dari Allah dan dengan kasih sayang dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan sebab itu bergembiralah kalian. Ini Allah firman ke Nabi Muhammad. Jadi kalau kita kasih luas dia punya arti, kasih luas berarti Islam itu dia tidak kaku. Orang boleh bersuka cita, orang boleh bersukaria, orang boleh mengadakan kayak pesta untuk kayak begini tasyakuran, boleh. Dalam rangka apa? Tadi bifadlillah dengan karunia Allah, wa birahmatih dengan kasih sayang Allah. Jadi macam-macam orang mengekspresikan kegembiraan itu, dan itu tidak dilarang oleh agama selama tidak menjerumus kepada hal-hal yang berbau ke dalam kemaksiatan. Nah ini alhamdulillah perjalanan panjang daripada TPQ Nurul Yakin tidak lepas dari peranan berbagai pihak. Nah itu yang dimaksud dengan karunia Allah itu. Ya? Kalau mau bicara jujur saja, saya sendiri itu akan TPQ ini selama gurun tikar, mungkin berbuka 1 bulan 2 bulan gurun tikar. Kalau mungkin bicara guru, karena ada guru-guru itu akan gurun tikar. Tapi karena Allah punya karunia, alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan. Dan ini sebagai bukti daripada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang apa? Al muslim ahul muslim, atau dalam riwayat lain apa? Bunyan al muslimun kal bunyan wahid. Seseorang muslim itu bagaikan satu buah bangunan. Itu muslim itu Allah gambarkan, Nabi gambarkan. Maksudnya apa? Ya suddu ba'duhum ba'do, saling menguatkan satu dan yang lainnya, saling menguatkan berbagai pihak turut andil turut ini. Dan ini menjadi bukti bahwasanya di Makassar Timur ini masuk lelong atau apa? Makassar Timur. Di Makassar Timur ini Allah masih turunkan karunia dan rahmatnya. Kenapa? Karena kalau mau bicara logika mungkin orang sudah bisa pindah di tempat lain atau apa, tapi Allah masih ingin kebaikan ada di Makassar Timur ini. Dan alhamdulillah Allah gerakkan hati kita, Allah ringankan langkah kita untuk turut andil, turut serta, yang mana ini menjadi amal jariah yang tidak bakal terputus. Ingat, tidak bakal terputus. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan kebaikan yang orang bikin, nanti akan orang saksikan. Kapan? Nanti ketika sudah meninggal, dibangkitkan orang tahu. Ada yang mau sumbang paku, ada yang mau sumbang macam-macam, bahkan ada yang cuma mau sapu-sapu. Itu Allah bilang apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah, pasti akan didapat. Dan amal jariah ini merupakan investasi akhirat yang tidak ada ruginya. Kalau bicara investasi akhirat itu memang tidak ada rugi, tapi ada yang level di atas lagi, Pak Lurah. Ada yang level di atas lagi. Jaminan double tidak akan rugi. Kenapa? Karena ada yang pernah tanya begini. Bagaimana kalau orang pernah bersumbang semen 1 saka atau cetka untuk bangun masjid atau untuk bangun sekolah atau untuk bangun pesantren? Namanya bangunan ini kan orang tidak bisa jamin dia bisa bertahan berapa lama. Tuh, ada yang dia bertahan mungkin 10-20 tahun surobo, atau mungkin ada yang 10-20 tahun sudah difungsikan, atau ada yang mungkin 10-20 tahun sudah dirobohkan. Mau tanya ini bagaimana ini?
ternyata itu pahalanya tetap mengalir walaupun bendanya sudah tidak ada. Pernah sumbang cat untuk bangun musola, tiba-tiba musola sudah dirobohkan. Apakah pahala amal jariah itu hilang? Terhilang. Ini terhilang. Walaupun soratan yang tanah, walaupun orang tidak pakai lagi untuk musola, tetap pahala dia akan menaik. Kenapa? Karena situ an-niyatu yu'thirul amal. Niat itu dia bisa membekas amal, dia bisa bikin kekal amal itu dengan niat. Tadinya sunat bikin masjid, itu niat itu Allah catat terus. Nah, ini apalagi itu orang amalnya ini bukan amal main-main, makanya saya bilang levelnya lebih atas. Karena untuk Al-Quran tadi, penghafal Al-Quran, mungkin anak-anak di sini orang mengaji cuma 1-2 tahun, 3-4 tahun, mungkin. Mungkin orang mengaji sini sampai 20 tahun toh. Mungkin cuma 3-4 tahun. Begitu keluar, apakah amal jariah terdapat? Tetap dapat. Selama dorang baca Al-Quran, selama itu pula pahala ditransfer kepada orang-orang yang turut andil dia itu ketika dalam keadaan belajar itu. Yang bikin DP dinding, yang bikin DP ini, yang kasih DP air, yang bikin DP ini, tetap dapat terus. Dan itu pahala dia bisa berkali-kali lipat. Ketika apa? Ketika dia kesajar orang lagi. Mungkin dia kesajar orang, dia ada guru, dia jadi guru, dia ada anak murid, kesajar lagi. Pahala terus. Nabi bilang apa? Min ghairi an yankusa min ajrihi syai', tanpa terputus DP pahala walaupun hanya kecil sih. Dia mengalir terus. Nah ini makanya Nabi bilang apa? Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang jenius itu bukan orang yang ahli matematika, bukan profesor doktor, bukan segala macam dia punya gelar. Tapi kata Nabi Muhammad, orang yang pintar mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Dia mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk nanti amalan akhiratnya itu. Dia kasih siap. Selama dia hidup, dia kasih siap. Nah, ini orang alhamdulillah warga sudah bersatu padu. Warga turun tangan. Wali santri juga turun tangan. Alhamdulillah ini semoga menjadi amal jariah untuk orang semua. Dan insya Allah amal jariah ini akan berlanjut terus sampai orang punya anak cucu. Nah, karena itu tujuan hidup di dunia itu cuma itu. Tuh, ending ke bawah itu. Tak ada bilang ending-ending lain. Makanya ini saya kasih tahu satu. Ini so dibagikan makanan ini. Saya minta jangan dulu bagi makanan boleh. Biar fokus. Tuh orang ambil waktu ini karena ini momentum. Saya bilang momentum kenapa? Jarang-jarang tuh berkumpul begini nih. Wali santri berkumpul, orang kampung berkumpul, santri-santri. Ini jarang, tidak pernah terjadi. Kalau dengan santri-santri setiap hari tong sampai bosan mendorong. Tapi kalau begini makanya tolong minta waktu sedikit saja, sedikit orang fokus dengar ini. Satu saya kasih tahu. Kenapa orang meninggal itu yang lazim di orang ini dari nenek moyang dulu sampai orang punya sekarang ini ada punya kebiasaan orang baca surat apa? Surat Yasin. Betul? Baca surat Yasin. Kenapa sampai orang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk membaca surat Yasin, baik itu ketika menziarahi orang yang sudah meninggal maupun kita ketika berziarah ke kuburan atau jadi rahasianya itu kita lihat surat Yasin dia pertama dibuka dengan ayat Yasin. Kalau orang buka kitab tafsir apa saja, itu biasanya ayat-ayat yang kayak begini, itu biasanya cuma bilang, para penafsir cuma bilang Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang tahu maksud dari ayat tersebut. Alif lam mim, kaf ha ya ain shad, ta sin mim, ha mim ain sin qaf yasin nun. Itu hanya Allah yang tahu DP arti. Makanya kalau orang buka terjemahan Kemenak RI kah, mau terjemahan Saudi punya kah, tetap tahu DP arti apa itu. Dan cuma tulis begitu sih, letterlek nun, yasin, tak ada DP arti. Tapi hikmah dari ketika orang meninggal baca Yasin itu
di dua ayat pertama itu dua huruf tadi. Kalau orang lihat, dia dimulai dengan huruf ya. Dia dimulai dengan huruf ya. Yaitu, ini anak-anak TPK dong semua tahu. Yaitu adalah merupakan abjad terakhir dalam huruf hijaiyah. Dari mulai a, ba, ta, tha, jim, ha, ho, sampai terakhir ya baru wassalam. Jangan kasih sambung wassalam sih, kalau tambah sambung lagi akan saya ceramah habis sudah. Ya? Wassalam. Ya. Sin itu huruf terakhir dalam Al-Quran. Coba, surat terakhir dalam Al-Quran surat apa? An-Nas. Dia punya terakhir apa? Minal jinnati, ditutup dengan huruf sin. Ditutup dengan huruf sin terakhir. Berarti huruf terakhir dalam Al-Quran itu huruf apa? Huruf sin. Huruf terakhir dalam hijaiyah ya, jadi apa? Ya, dalam surat Yasin di situ disebutkan summa ilaihi turja'un, kepadanya lah ending kita akan kembali. Itu ending Yasin, di situ suka isyarat. Mau apapun dia gambarkan di Yasin, kita orang punya kehidupan, pasti DP ending akan kembali. Makanya itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun itu, ending itu pasti sudah ilaihi turja'un. Makanya kalau orang buka Yasin, orang lihat di situ ada bilang wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ta'qilun. Allah suka tahu orang, siapa orang yang orang panjangkan dia punya umur, usia orang kasih panjang, itu Allah bilang apa? Akan orang kasih kembali dia sebagaimana dia semula. Makanya orang tua-tua kalau orang sorenta sekali, dia suruh kembali ke anak-anak. Kincing dapat cebo, buang air besar dapat cebo. Kadang bicara, mesu bicara, ngelantur. So kayak dengan anak dapat kasih mandi, kembali itu sudah Allah bilang. Kalau memang umur panjang, kembali ke begitu. Jadi Allah seakan-akan Allah mau kasih tahu akan kembali ke masa yang tiada daya dan upaya. Nanti endingnya berujung itu turja'un, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saja. Nah, makanya itu kalau so tahu hidup di dunia ini DP ending ke bawah itu. Nah, sekarang orang harus mari orang berpikir buka lagi. Kalau so tahu DP ending rajiun itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus kenapa orang mau tunda-tunda lagi untuk amalan akhirat? Yang tadi Nabi so bilang itu, orang yang cerdas itu dia mempersiapkan, walaupun dia masih di dunia dia sudah siap. Ini kayak orang kan, anak masih kecil saya tong suka siap, kasih siap DP uang sekolah, nanti mau masuk SMP, nanti mau masuk SMA, nanti mau kuliah. Belum lagi tong suka siap DP tanah untuk dia bangun rumah, belum lagi siap untuk dia punya doi kawin lagi, belum lagi. Itu anak. Orang habiskan investasi untuk yang hal-hal yang orang pun tidak bisa jamin dia punya masa depan. Tidak ada orang bisa jamin masa depan anaknya, walaupun dia siap kayak bagaimanapun, terada. Lantas kenapa orang tidak mempersiapkan hal yang sudah pasti? Makanya Nabi Nuh alaihissalam, suatu ketika Nabi Nuh ditanya maru'uka fid dunya, wahai Nabi Allah Nuh, apa pendapatmu tentang kehidupan di dunia ini? Ditanya. Nabi Nuh itu saya kasih tahu dia punya usia itu kurang lebih 930 tahun sekian dia punya hidup. Ada salah seorang wanita di kalangan kaum Nabi Nuh itu, ketika dia melihat ada seseorang ibu menangis, dia tanya, "Kenapa menangis?" "Saya kasihan menangis." "Kenapa kau?" "Ini saya anak meninggal." "Kenapa kau menangis?" "Kasihan dia baru 300 tahun kau sudah meninggal tuh." Baru 300 tahun sudah meninggal. Dia kasihan karena itu dong masih anggap anak-anak itu. Dia bilang, "Anak kasihan, anak sedih, anak anak sudah hidup lama begini meninggal sedih." Ada yang lebih kasihan lagi. Perempuan ini kaget, bagaimana kau lebih kasihan? Saya anak yang 300 tahun dapat kasih hidup, saya kasihan pada dia nih, sudah meninggal muda nih. Dia bilang, "Kok ada yang lebih kasihan dari dia lagi?" Perempuan tadi yang jawab, "Ada yang lebih kasihan." Yang lebih kasihan lagi orang yang nanti hidup di akhir zaman ini.
Dorang so tahu dorang pe hidup ini ya Allah cuma 60, 70, tapi dorang pe angan-angan panjang. Seakan-akan dorang nih mau hidup selama-lamanya. Hidup penuh dengan kemaksiatan. Dorang berlomba-lomba bangun bangunan yang megah-megah untuk dorang pe tempat tinggal. Padahal hakikatnya dorang nanti masuk di tanah yang hanya 2 kali 2 meter atau berapa. Itu lebih kasihan tuh orang gitu. Kalau anak kami masih baik, soal 300 tahun hidup di bumi ini cuma 60, 70. Itu Nabi bilang kalau sampai 70 itu bonus lagi. Bonus. Nah ini kan. Jadi kembali lagi, Nabi Nuh ditanya, apa pendapatmu hidup di atas muka bumi ini? Nabi Nuh pun jawab, ma hiya illa kadahilin min babin wa kharijin nahur. Nabi Nuh jawab, hidup di dunia ini bagaikan apa? Masuk dari satu pintu kayak ini. TPQ ini lihat nih, adik-adik. TPQ itu ada 2 pintu, ada pintu depan, ada pintu belakang. Nabi Nuh bilang hidup di dunia ini bagaikan masuk ke satu pintu, kemudian keluar dari pintu yang lain. Kira-kira kalau orang masuk rumah, kau keluar dari pintu lain itu kira-kira berapa lama? Paling masuk, habis itu keluar toh? Paling lama tuh bermalam 1 malam sudah itu tetap akan tuh keluar juga. Tak ada orang yang mau hidup 20 tahun, 30 tahun hanya dalam kamar saja gitu. Ada yang ke rumah mungkin cuma makan saja habis itu keluar ulang. Itu Nabi Nuh kasih gambaran padahal hidup sudah 930 tahun. Nabi Nuh bilang itu singkat sekali. Kayak orang masuk satu bangunan lewat dari pintu muka keluar dari pintu belakang. Singkat sekali. Terbukti singkat karena berapa banyak orang tadi orang dengar nama-nama yang sudah dibacakan panjang nama-nama. Semoga orang Fatihah sampai ke almarhum dan almarhumah tadi. Dulu orang sama kayak orang pernah hidup juga, pernah bersosialisasi dengan masyarakat juga. Orang pernah kayak anak-anak ini masih kecil-kecil, tapi sekarang sudah dompet masuk habis. Makanya Nabi Musa itu dalam kitab Imam Ghazali menceritakan tentang Nabi Musa itu, Nabi Musa pernah tampeleng malaikat maut. Datang malaikat maut menyerupai manusia. Itu biasanya adab malaikat kepada para nabi itu orang datang dengan wujud asli, datang dengan wujud malaikat, datang. Pas datang Nabi Musa tanya, siapa engkau? Aku adalah malaikat maut. Tanpa basa-basi langsung Nabi Musa tampilin. Itu dalam riwayat Imam Ghazali menceritakan itu, saking kerasnya tamparan dari Nabi Allah Musa itu sampai sebelah mata malaikat yang menyerupai manusia tadi itu dia keluar. Terus dari bibir bengkok mata keluar sebelah. Saking kerasnya dia tampar. Balik. Mengadu Pak Allah. Ya Allah, engkau mengutusku kepada hamba yang takut akan kematian. Hanya sudah. Kalau begitu nanti anak balik ulang bawa kambing gibas. Nanti bilang sama Nabi Allah Musa, usap itu kambing, usap. Apa usap? Lus, orang tadi apa? Sapu itu sapi, itu kambing. Setiap bulu yang terkena dia punya sapuan tangan, 1 helai tambah di umur 1000 tahun. Bayangkan itu. Jadi kalau orang baru pegang begini sih itu di bulu tahu sudah bisa hitung tahu, dapat suruh sapu. Nanti hitung setiap 1 helai tambah 1000 tahun dia punya usia. Tambah 1000 tahun. Balik Nabi Musa. Malaikat ke Nabi Musa. Dia bilang, ini saya dapat pesan dari Allah, saya bawa kambing. Ini engkau diperintahkan untuk mengusap kambing ini. Nanti setiap bulu yang terkena sapuanmu, setiap 1 helainya umurmu ditambah 1000 tahun. Terus Nabi Musa tanya, terus habis itu apa? Sudah kalau habis, sudah saya balik ulang cabuan penyawa. Hanya Nabi Musa bilang, kalau DP ending cabu nyawa berarti lebih cabu sekarang saja. Mau sekarang, mau 1000 tahun, mau 10.000 tahun, tetap ending cabu nyawa. Jadi lebih cabu sekarang sudah. Nah makanya dari cerita ini, makanya gara-gara Nabi Musa punya protes tadi itu sehingga biasa dapat kasih tanda. Nah, tanda. Jadi kalau orang manusia ini sudah ada tanda. Kalau di jalan
jalan raya, orang dia lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Lampu kuning itu kan tanda hati-hati itu. Sebenarnya orang yang ada tanda hati-hati itu lampu putih. Lampu putih. Kalau kening so putih, jenggot so putih, no? Rambut so putih. Itu so tanda sudah kirim tanda ini, berarti so harus hati-hati. Berarti sudah apa lampu kuning ini. Sedikit lagi malaikat mau datang ini. Sedikit lagi malaikat mau datang. Nah, bahkan diriwayatkan itu setiap hari satu orang manusia 70.000 kali malaikat bola-balik. Malaikat siapa? Malaikat pencabut nyawa. Dia bola-balik, dia lihat, dia agak ini bukan yang itu orangnya. Oh bukan, pergi lagi, balik lagi. Itu sampai 70.000 kali malaikat bola-balik. Ini bukan. Kalau sudah waktu sudah cabut langsung. Nah itu ini singkat. Makanya alhamdulillah wa syukurlah, ini satu kenikmatan yang harus orang syukuri. Orang sudah punya aset untuk akhirat, sudah punya aset untuk akhirat. Apalagi Al-Quran itu penting. Ada cerita tentang orang kaya. Ini cerita nyata tapi bukan di Ternate, bukan. Cerita ini saya dapat waktu saya masih sekolah di Jakarta. Dia meninggal, dia kasih tinggal DP anak 3 orang anak meninggal. Begitu meninggal, anak-anak ini berebut harta waris. Saya mau papa pe ini, saya mau papa pe itu, saya mau papa pe ini. Akhirnya ada si bongso ini, biasa si bongso memang suka ya. Ngomong ini papa baru meninggal, kok ini cari DP surat tanah deng, cari DP ini deng, kunci mobil deng apa. Orang mengaji dulu, orang kan papa pe anak-anak. Akhirnya apa? Ketika orang tua tidak memperhatikan anaknya, ini yang terjadi. Saksikan, ini yang terjadi. Nah sudah, harta dulu, ambil Yasin Fadilah, masing-masing bagi 3. Tahu Yasin Fadilah? No. Biasa ada DP terjemahan tuh di samping dan DP Latin, tahu? Kan ada itu di surat Yasin atau ini. Pertama anak sulung, mari saya kamu barang saya anak tertua, saya yang tertua nih, saya baca. Dia baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang 2 kaki. Anak yang kedua dan ketiga kaki. Turun ini terpena dapat kasih mengaji kok. Ternyata dia begini so tanda-tanda kuri nih baru DP tahu saja luar biasa tuh bro. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tak pernah dapat didikan Al-Quran dari orang tua tak pernah kasih masuk di TPQ atau pesantren, buta huruf yang namanya hijaiyah, cuma tahu A'udzubillah dan Bismillah. Begitu dia pegang Yasin, yang terjadi apa? Dia lihat itu huruf Latin, akhirnya dia baca Yasin, kaget langsung anak kedua yang ketiga, ini kira kui apa kok asin, sini biar kita. Anak kedua ambil sama lagi. Dia lihat baca yang betul tuh begini, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dia kaget lagi, enggak iin bikin apa ini? Akhirnya yang bongso lagi-lagi bang ini membuat bodoh sudah, fuma sudah. Mari sini. Dia ambil tuh Yasin Fadilah, dia tutup taruh di atas meja, dia cabut HP, dia putar YouTube Yasin. Taruh putar YouTube MP3 Yasin, bertiga dulu dengar itu Yasin. Kira-kira mau terada kalau orang meninggal nanti tempat anak datang ke sana putar YouTube Yasin. Ini penting sekali ini. Jadi jangan sepelekan yang namanya pendidikan Al-Quran, itu jangan sepelekan. Nabi punya konsekuensi itu cuma itu. Khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajari Al-Quran. Itu Nabi bilang sebaik-baik manusia. Di satu sisi Nabi pernah bilang juga apa? Khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Alhamdulillah di sini termasuk bikin semua itu. Di sini ada orang belajar Al-Quran, ada mengajar Al-Quran, ada orang yang saling tolong menolong untuk mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran. Alhamdulillah itu dua hadis, berarti secara tidak langsung orang syukuri. Alhamdulillah orang termasuk hadis Nabi yang tadi Nabi bilang orang adalah sebaik-baik manusia. Terakhir saya pesan kepada orang semua, pada guru-guru, biar orang ada semangat dan himmah girah dalam mengajar. Jadi kalau ditanya profesi apa yang paling mulia, tentu jawabannya profesi yang paling mulia adalah profesi guru. Lantas apa dalilnya? Dalilnya itu Nabi bilang, dan itulah yang dipraktikkan oleh Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ketika mendirikan Al-Hiraq. Nabi dalam sabdanya Nabi bilang, innama bu'ithu mu'alliman. Aku diutus ini, Nabi bukan bilang aku diutus untuk jadi penceramah, aku diutus untuk jadi pengkhutbah, aku diutus, bukan. Nabi bilang innama bu'ithu mu'alliman. Aku diutus untuk menjadi pengajar. Tuh. Ini setelah apa? Setelah innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena waktu itu masih awal-awal penyebaran Islam, jadi masih fokus untuk memperbaiki akhlak jahiliyah, moral jahiliyah, masih fokus sama seorang Islam. Setelah itu Nabi ganti, innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus untuk sebagai pengajar. Makanya guru itu pengajar. Dia mengkader para pengajar-pengajar untuk mengajarkan di berbagai pelosok Indonesia Timur. Itu. Dan Nabi sendiri yang mengikrarkan. Jadi kalau pakai bahasa Ternate, Nabi bilang, saya ini ustadz, saya ini guru, saya ini dosen. Kira-kira begitu. Innama bu'itsu mu'alliman. Jadi orang jangan patah semangat, karena orang punya profesi sama kayak Nabi Muhammad. Berarti itu profesi guru itu profesi yang mulia. Nabi tadi bilang, saya diutus sebagai orator ulung, saya diutus sebagai penceramah yang handal. Nabi tadi bilang itu, dan Nabi tidak bangga. Padahal salah satu Nabi punya mukjizat jawamiul kalim. Nabi bicara singkat tapi maknanya padat. Tapi Nabi tidak membanggakan itu. Yang Nabi banggakan, bu'itsu mu'alliman. Aku diutus sebagai pengajar, aku diutus sebagai pendidik, untuk mengajari agama, untuk mendidik moral dan akhlak dan lain sebagainya. Makanya orang harus syukuri itu. Orang syukuri sama-sama orang syukuri. Terakhir saya bilang Pak, semua ini tempat sudah dikasih pakai. Saya tadi bilang wakaf, bukan wakaf. Ini dikasih pakai sama ahli waris. Jadi ini tempat bukan milik pribadi saya punya atau saya punya apa punya, bukan. Tapi ini tempat milik orang semua punya, milik orang semua punya. Apapun kegiatan yang positif dan baik yang mungkin mau diselenggarakan di sini selain TPQ, silahkan. Mungkin ada yang mau pakai untuk bakika, silahkan. Mungkin ada yang pakai, silahkan pakai. Karena ini milik bersama, bukan milik pribadi. Nah, saya punya harapan. Tadi Pak Lurah punya harapan sama kami juga punya harapan. Semoga di tempat yang baru ini, di TPQ yang baru ini bukan hanya terfokus ke TPQ, tapi semoga tempat ini menjadi awal sebagai apa? Pusat Islamic Center, atau maksudnya pusat penyebaran Islam di sini. Terus bikin berbagai kegiatan-kegiatan positif di sini. Insya Allah semua kebagian berkah dan manfaatnya. Karena kalau mau pakai dalil tetangga itu, nah, kalau tetangga itu 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah ke samping kanan, itu tetangga. Itu insya Allah 40 rumah yang di sekitar sini itu kecipratan berkahnya juga. Insya Allah, amin amin ya robbal. Adik-adik juga doakan semua, doakan para donatur, doakan para orang-orang tua, doakan warga kampung biar sama-sama orang bisa istiqomah untuk kuliah adik-adik, biar bisa bikin adik-adik nyaman belajar di sini. Doakan pada orang terus. Nah, saya juga berterima kasih kepada warga kampung Makassar Timur. Terima kasih kepada
segenap masyarakat dan tokoh-tokoh Palura juga saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa membalas jasa-jasa semua, hanya Allah yang bisa membalas. Begitu juga para wali santri yang sudah ikut turut andil baik secara moral maupun material. Ini saya berterima kasih, hanya Allah yang bisa balas. Kalau mau balas jasa sesuatu tidak bisa. Tidak bisa, orang serahkan biar Allah yang balas dengan sebaik-baik balasan. Saya hanya punya harapan ini semoga menjadi amal jariah yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhirah nanti. Nah, ketika orang sudah bingung, sudah lesu, sudah lunglai, sudah segala macam, tiba-tiba datang sama ini dulu gara-gara saya pernah bantu di TPQ, dulu gara-gara saya pernah ini di TPQ. Jangan remehkan sekecil apapun bantuan. Itu nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warga kampung yang siang hari malam tidak kenal adalah para wali santri juga yang putar otak. Ini semoga semua panjang umur, sehat walafiat. Allah balas, Allah ganti rezekinya dengan sebaik-baik rezeki. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, yang membanggakan Rasulullah dan dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu saja. Nah, terakhir juga orang minta orang baca Fatihah. Nah, buat Adinda atau Ananda Abdurrahman bin Zainal Bafaji yang ada ulang tahun. Nah, ada teman-teman ada tamang ulang tahun nih, minta bacakan Fatihah sekalian tasyakuran. Ini momentum, alhamdulillah. Tuh, jadi orang bergembira malam ini, orang bergembira, orang bukan hanya bergembira ke lain hal, bergembira ke hal yang positif juga. Nah, bila perlu nanti kalau Lebaran ini saya punya harapan kalau bisa orang bikin itu sebenarnya dari lama, dari 3 tahun lalu saya punya harapan orang bikin pawai obor di malam ela-ela, dimulai dari Kampung Makassar sini. Itu saya punya harapan orang hidupkan kembali Kampung Makassar yang dulu, karena ini Kampung Makassar ini tanah yang bertuan. Nah, tanah yang bertuan itu makanya ini subhanallah berkali-kali orang pindah, alhamdulillah tetap di Kampung Makassar. Ini seakan-akan nih ada isyarat bahwa saya ini Kampung Makassar tidak boleh jauh-jauh dari yang namanya kebaikan, tidak boleh jauh-jauh dari yang namanya Al-Quran, tetap orang hidupkan lagi. Nah, semoga dengan harapan ini orang bisa kolaborasi sama-sama masyarakat kampung, karena ini semua orang punya TPQ, ini orang punya semua. Nah, terus dalam rangka kegembiraan juga orang berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah resmi mendirikan yayasan. Nah, yayasan yang diberikan nama langsung oleh Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar. Jadi akhina Syekhon lagi menuntut ilmu di Tarim meminta penamaan untuk menamakan yayasan yang nanti menaungi semua. Dia menaungi majlis taklim, menaungi sekolah, menaungi TPQ, menaungi pesantren, itu di bawah satu yayasan. Dan alhamdulillah dengan Ainul Basiro, dengan pandangan kasaf, Habib Umar memberikan nama yayasan dengan nama At-Taufiqat. Nah, tafaulan dari Al-Khairat tambah alif tahnis, alif dengan tak jamak. At-Taufiqat apa artinya? At-Taufiqat itu merupakan bentuk jamak dari kalimat At-Taufiq. At-Taufiq, subhanallah, ini saya baru kepikiran setelah diberitahu nama sudah diberikan oleh Ustaz. At-Taufiq, Taufik itu artinya kecocokan dalam kebaikan. Ini saya kasih gambaran logika.